Yan. Yan ang Mount of Olives. Yan. Yan yung cemetery. Jerusalem Cemetery. Video natin. Ayan yung Dome of the Rock. Tingin dito, Tita Remy. Naka-video to. Naka-video to. Naka-video. Naka-video po kami. Nasa Jerusalem po kami. Ayan. Ayan. Ayan po yung Dome of the Rock. Oh, video, ikaw maghawak, Tita Remy. Videoan mo kami. Pati yung mga turista. Nasa Jerusalem kami, namamasyal. Eto ang mga turista. Sila, ikot-ikot mo yung dahan-dahan.